इना लोकन मानकर रखते केते तेज होते मुई सेटा के नहीं भागबा आमे इ नेता संगे भी थिनी और मुई आंदोलन के भी विरोध करमी वाला नहीं पाए समय अपन मान को जुड़े लाइन सिखे के जोते बहुत समय आला ना अपन मान अनुरा काम भी होचे दुईटा लाइन जदी ध्यान से रखमा बेला आंदोलन रे बा गंधमागन बचाबार रे आमे सफल मान आले नहीं पाऊ पृथ्वी सबुतरु बड़ जिनिस समय कहूतवा सबुतरु बड़ लाइन धार्मिक लाइन भी नेसे केनसी धर्म रे जेन उच्चारण करूचे पंडित मंत्र गिरजा रे ताकर फादर गाउचे से मंत्र भी सर्वाधिक नेसे सर्वाधिक चलुतवा लाइन इंग्रजी मंत्र गोटे लाइन होचे आई लव यू बुढ़ा भी कहूचे बुढ़ी के धंगरा भी कहूचे दागरी के जन्म कराछा बुढ़ा मां छुआ के कहूचे पिला टुकेल के कहूचे आई लव यू का बोलछन आई लव यू तार विपरीत जावे के होचे आई हेट यू तो आपण माने जी भी गंधमार्दन के भन पाउचे इथिल लागि आसुचे निसर्ग रे कोलिया दिसु गुरिया दिसु बुटी तो धंगरा तो डेगरा तो टेगरा तो जनता तो आदिवासी हे तो कि सुशील गुरुवारी पंडित के भी आसी तो आई लव यू जदी गंधमार्दन पटी आछी আর যে যদি গন্ধমার্দনকে বিরোধ করছে ইন খড়ি খনন চিন্তন করছে বলে আই হেট ইউ বলে যদি ভাবনা নাই রকমা নাই হো মুই হে পার্টিতে ঠিকাদারি করছি হেতি লাগি মুই তার সঙ্গে বি থিনি আর এটি বি লভ করমি হেই নাই পারে আই লভ ইউ এন্ড আই হেট ইউ জুড়ে লাইনতে যদি ঠিক সে আমি চলাবার শিখি পারবা বলে আবার নো ই মাটি মাকে ই গন্ধমার্দনকে ছড়াই নেবার লাগে কেনসি মাইকি লাল পয়দা নাই হেবার কান फाइनाली आमे पहुंची गनु न कंधरा भटा के नहीं के जे हराहुरी यादे दिनर 10 साढ़े बाइला न आ आज होछे हमर जल महादेव रे परिवेश दिवस तो सेन के जाऊ छु आ सेन एंता एंता व्यक्ति मान के आपन को भेटामी जे आपन थैंक यू बोलबे तांकर कथा वार्ता तांकर जेन गुटे गुटे पद नि केनु पूरा आपन मानकर दिल के छुई जीवा सेथियर लागि वीडियो के लागि करी थौन आ चालून प्रकृति रो टिके मजा उठाते लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो बोलो हेटा निकले भी चलवा खाली देखो तो फाइनाली बंधु माने आमे कंधरा मोटा पास पास रही बसना न आउ इटा कंधरा भटा के हमर ई कंधरा भटारू तामने जल महादेव के पूरा आपण मान को लागि पिचू रास्ता बनाबार उद्देश्य रे अछन हमर सरकार तो महादेव इटा देखि पारु छ मैट मोटा सब यारे इटा गदेई गुदा बसले न आउ आगामी दिन रे आपण माने जेभे नेक्स्ट टाइम आसबे तो आशा करू छे जे ई रोड रास्ता का भल हे दिबार आपण आराम सर ए जे पारबे ई रास्ता रे कंधरा भटा के जेन गला बेले आ अकस्मात वर्षा मास हेतिले जेन तो हिसाबे कादो चिखल होतुला संता रहबार के संता तो हैरान हवार के आदमी पड़े न मते जहा लागु ना क्या बोल छपाट न पूरा এটা এনা জি দেবা নেক্সট বর্ষ এই বর্ষ টিকে লাগবা এটা 6 মাস 18 দিন পলে আলা ন বলি আরে বর্ষ আসুন पूरा যেতে জার্কিং হয়ে যায় জার বি নিয়ে মজা সে ধনিয়া গড়গড়ি গড়গড়ি পাগা এটা দেখি পারছ তো ସବୁଆଡ଼େ पूरा मैट गदा ହେଇছে हरा भरा है करी सामने हमर जेन जल महादेव का तार ओरिजिनल रूप के आसी बसला न आउ आपण माने भी जल्दी करी जल महादेव के आसुन आउ इनर जेन सौंदर्य रो मजा टिके नउन हमर जल महादेव इरा आपण धाक से कहि पारबे जदि आपण बलांगिरिया है आपण कहबे हमर जल महादेव हमर हरिशंकर हमर रंग हेले इनर फेर केते उन्नति है छे सदा भी देखा मा आज से बाबू भी कथा लागना तो वीडियो के लास्ट तक देखो
ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଅଜାବ ଇହାଦେ ଇହାଦେ ସଫା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ। ହଁ ହଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରି ବସିଲେନ ଏଇଟା ଯୋଉନ এটা একচুয়ালি পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশকে সফা করবার লাগি এই যে জায়গায় বর্তমান অছু আমার জল মহাদেবর যাহা তারমানে প্লাস্টিক জরি জুড়া যে লোক পকাই দিয়েছেন সেটাকে বর্তমান সফা করবে। राम नाम लो लागी अब मोहे राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी अब मोहे राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी अब मोहे राम नाम लो लागी। तो इरा आमर अजा बंधा पूरा जोरसोर रे चली बर्तमान आउ हराहुरी अधातिया भागे जाए साफ सुतर कर सारनु न मुई तो इनका के भाषण नहीं रहते नहीं जाना बाकी जेन माने भी आसुचन हल संगर के सब बेले आमे तो आसी नहीं पारो कि हमर दादा वाला सब आसी नहीं पारो बाकी जे भी आसचन जेना भी कचरा हो से जिनिस के किने निजे निजे जदी किने पूरे डस्टबिन डाली देबे बेले केबे मैला नहीं होय आ केबे परिवेश भी खराब नहीं होय आ जेन ना डस्टबिन रे अच्छे भाई सेटा के जेकर केनो रुकी देले भी नहीं होय हेंदा का कचरा हे बा दिन उठे फेली जीवा तो से जिनिस के भी केनो उठे जाली किना कले गले कि सेटा के गुने हेंता जगह रे गुने जरी जे भरी गुने जगह रखी देले ठीक है बा क्या करी इमा जदी जरी अच्छे डस्टबिन नहीं तो अलगा जगह रखी देले भी से जगह पे हेंता का खराब होची तो इना जिते भी डस्टबिन अच्छे सेटा के गुटे जगह नहीं कर जाली देवाटा बेटर है। नमस्कार आज विश्व परिवेश दिवस रे आज बंगलादेश उपस्थित रहुवा सब संग्रामी स्वच्छासेवी परिवेशविद एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया बंधुमान को आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज बहुत खुशी लगुच आम जन्महादेव किसी सचेतन युवक आज गंधमार्दन युवा परिषद सब कर्मकर्ता आज परिवेश दिवस के आम ये अंचल के सफासुतर करमा परिवेश के भी सुरक्षा देगी आगामी दिन में जेनता ये अंचल के गोटे हरा भरा कर पार्मा तार चिंतन और मंथन आज करवा लगे आम एकजुट हो तो इन अनुरोध करमी जे आज परिवेश दिवस रे वक्तव्य रखा लगे आम युव नेतृत्व आमर अभिलाष दान अनुरोध करमी से परिवेश दिवस मुखांतर रखे जून 5, 1972 जातिसंघ पहला निष्पत्ति ग्लोबल वार्मिंग हो क्लाइमेट चेंज जेना गोटे बैठक होता जातिसंघ विभिन्न देश पार्टिसिपेट करते निष्पत्ति निया जून 5 से परिवेश दिवस हिसाब से पालन कराइबा आ 1973 से पालन होते भाई गोटे जिन कहले एनवायरमेंट देखिए पालन करने हुए आम इकोसिस्टम के हमको स्टडी करवा पड़ा आरु गणमाध्यम पावर तले कंदागोटा जन्महादेव जेन अच्छु आरे आमर जेन चारिआडे जेन परिवेश आम देखु जितना भल एग्जाम्पल
আর আমার পাশে নেই না মনোরঞ্জন কাজের জৈব বিবিধতা ইকোসিস্টেম আমার অঞ্চল নেই না পশ্চিম ওড়িশার মুকুট এটা কোশলাঞ্চলর মুকুট আর জৈব বিবিধতা উপরে খালি জ্ঞান দেবেনি হয়ে আমি তাহলে পালন করবার পড়বা নেচরকে বাঁচাবার পড়বা কেন 70,000 হেক্টর জঙ্গল তার মানে হস্তক্ষেপ বিপদ রয়েছে আর আমি তার মানে জঙ্গলকে সফা করতে গেলে কোন মাইনিং করবা সে জায়গায় আর রিসেন্টলি আমার ওড়িশার কথা যদি আমরা সিজি মালিক ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ है ଜୈବ ବିବିଧତାର ବାକି ସେମାନେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମାଇନିଂ ଯଦି ବି କର୍ବା ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଏକ पेड़ माँ के नाम रे ଗୋଟେ ଗଛ ଜଗାମା ବୋଲେ এটা বললে মানে ଗୋଟେ ফার্স্ট সেবা ଆଉ জিওগ্রাফিক কে हमको পড়াবার পড়বা যে কেতে % জঙ্গল রহবার কথা মাইনিং भी जरूरी আছে कारखाना भी जरूरी আছে बॉक्साइट भी जरूरी আছে बाकी से मात्रा रे हमें यूज करना जतकी करना दरकार है और हार्मफुल नहीं होगा परिवेश के हार्मफुल होगा और डेवलपमेंट भरना नहीं हुए क्या मनुष्य बचार लगे भल पैन दरकार भल हवा दरकार भल हवा उधर भी हमें नहीं पाना भल पैन उधर भी हमें नहीं पाना बोले बंचना कर জল জঙ্গল জমিন যাহা যাক আছে মুই তো সংক্ষেপে প্রত্যেক জায়গায় গোটে জিনিস আমি কইছি যে আমি পরিবেশ কইলে মা ও বাপাকে বুঝছু মারে মাটি আরে আকাশ বারে বায়ু পারে পানি মা ও বাপাঙ্কর যদি সুরক্ষা হেলা তাহলে আমার পরিবেশর সুরক্ষা হেলা ଆଉ ସେ ସୁରକ୍ଷା କରବାର ଗଲେ ଆମେ ଦେଖମା ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଥିଲା ତାପରେ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ଏବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ କାହାତି ଲାଗି ହଉଛି এটা আমকো নিশ্চিত ভাবে চিন্তা করবার আবশ্যকতা আছে যেন মানে যুবপিঢ়ি অছন গণমাধ্যম আন্দোলন সহ জড়িত অছন তার সেই আমি খালি যে গণমাধ্যমর সুরক্ষা বা জঙ্গলর সুরক্ষা নেই আমার মাটির সুরক্ষার কথা আমি দেখুথিবা আমার সামনে আজ মাটি এতে মাত্রায় পল্যুটেড হচ্ছে যে বিভিন্ন কাচ প্লাস্টিক পড়ুছে সেটা যেন মানে অণুজীব গুড়াক ଥିଲେ যেন মানে মাটিকে উর্বর করলে আমার পাখে আমরা খালি আখেরে কেচুয়া গুড়ি ভলিয়া বিভিন্ন জীব যেন মানে আমার মাটিকে উর্বর করলে আজি আমকু সে ভর্মি কম্পোস্ট কিনবাকে পড়ুছে আজি আমার চারিআড়ে আউ সে কেচুয়া আগর ভলিয়া নি দিসবার ন সে গুড়ি আজি নি দিসবার ন ম্যাট আর অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে আমি রাসায়নিক সার বহুল মাত্রায় ব্যবহার করছু এবং কীটনাশক ঔষধর ব্যবহার করছু আজি আপন মানে যেন গণমাধ্যম তলে অছন ইনু 2 বর্ষ তলে গণমাধ্যম বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ ঘোষণা হয়েছে ইনে 1000 রু অধিক প্রজাতির বিভিন্ন বৃক্ষলতা থিবার বেলকে 500 রু অধিক প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণী যেন মানে কি এই প্রজাপতি ঠানু আরম্ভ করি করি আমার ডাঙ্গ ঠানু আরম্ভ করি আমার বিভিন্ন মকড়া তক নেইকরি বা যদি দেখমা বড় বড় প্রাণী মাঙ্গর ভিতরে যে চিতা ঠানু আরম্ভ করি কুলিয়া হরিণ কুটরা সম্বর ই সবু প্রাণী ভিতরে অছন আর এটা যে সুরক্ষার কথা আজ পরিবেশ দিবসরে নিশ্চিত ভাবে যে আমার অনেক প্রাণী বি অনেক বিপদরে পড়ুছন আজি দেখমা আমি যেতবে আমি আমার জমিরে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার কীটনাশক ঔষধর ব্যবহার করা আজি আমার অঞ্চলে কুলিয়া সংখ্যা পুরা কমি গলি আমার পাখে হুড়া রোগ নেই ন আমি যেতবে ডিক্লোফেনিক বা আমার 10 দিনের ইনজেকশন দেলা গাই গরুকে তার অস্থি মজা খাই করে আজি মানে আমি ঢোল খাই বলতো না যে মানে আমার সাগুড়া ଥିଲେ সাগুড়ার বংশ সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেলে আজি যে নূয়া নূয়া পিঢ়ি পিলা মানে অছন মুই তো নিশ্চিত ভাবে অনুমান করি পারতুমি সেমানে আজি বি সে ঢোল খাই বা যাকে আমি গুদ্র পক্ষী কହୁଛୁ বা সাগুড়া কହୁଛୁ তাকে নি দেখবা আগামী পিঢ়ি লাগে নিশ্চিত ভাবে গোটে সতর্ক ঘন্টি যে আমি পরিবেশ বঁচাবা খালি জঙ্গল নেই এসে জঙ্গল সহ বিভিন্ন প্রাণী তার দ্বারা যে আমার জলর পরিবেশ প্রদূষণ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার মাছ আমার জমি মানকু দিন ଥିଲା যে আমি 40-50 প্রকার মাছ আমি সব দেখি পারতুলা আজি কিন্তু সে প্রকার মাছ নেন আমকু সবু যাক বিভিন্ন ঔষধ দেলা বিভিন্ন মোটা আবার ঔষধ দেবার মাছ গুড়াক আমি আন্ধ্রারু হউ বা আমার অঞ্চলের যে ফার্ম গুড়াক আমি সব কিনি খাউছু ইথিরে কেন প্রকার নিউট্রিশন থিবা কেন প্রকার নিউট্রিশন ভ্যালু থিবা আপন মানে নিশ্চিত ভাবে অনুমান করি পারতুবে আমি যদি আমার পরিবেশর চিন্তা মানে কথা কହୁଛୁ তাহলে নিশ্চিত ভাবে জল জঙ্গল জমি যাকে আমি মা ও বাপা বলি মাটি এবং আকাশ যেমনি কি আমার বায়ুমণ্ডল অনেক সময় প্রদূষিত হচ্ছে আপনারা দেখুথিবে যে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস
निर्गत होचे तार भितरु आमे प्रतिदिन एसी लगाउछु घर मानकु हमर गाड़ी मानकु सब एसी लगाउछु तार ताकु जन गैस दोचे आमे जे विभिन्न मैला करछु तार मैला रो मिथाइन गैस बाहुचे परिवेश के हम माने उष्म कर दूचे तार सहित आमर आज दिन रे जदि देखमा जैविक दुर्विपाक गुड़ाक अधिक मात्रा होचे जनता के बद्राघात रे आगो लोग नि मरते आज दिन रे बद्राघात रे मरुचन अदिनिया वर्षा होचे आज बादल फटा वर्षा होचे अपन विभिन्न अंचल देखुथिबे इटा सब आमर परिवेश हमकु रागुची निश्चित भाबे आउ से जनजीवन के आगामी दिन रे देखमा विभिन्न प्राणी गुड़ाक थिले से मानकर जनता वंश लोप हेतिले दिन आसबा जे आमे जदि परिवेश प्रति ठीक भाबे सचेतन नेहमा ई जल जंगल जमी माटी पानी परिवेश रो सुरक्षा जदि ठीक भाबे नेहबा बोध हुए से परिवेश हमको कोप करबा आओ दिनी मनीष समाज की भी शेष कर देबार लगी कुछ गुंचा नीति विश्व परिवेश दिवस 1972 मसीहारू जून 5 के आमे विश्व परिवेश दिवस बोलकरी कहला तो आमे जदि खाली 365 दिन रु गोटे दिने विश्व परिवेश दिवस मानना और 364 दिन जदि सेतिर उपरे अमल नहीं करना कि सेतिर उपरे कार्य नहीं करना बोले से विश्व परिवेश दिवस रो किछि माने ही नहीं तो गंधमादल आंदोलन गंधमादल सुरक्षा युवा परिषद का एटा खाली खतराकल अंचल रहउतबा लोक मान के संग्रामी मान आंदोलन निते कि सुरक्षा निते एटा सब मानव समाज रो माने निजर कर्तव्य और दायित्व जे हमें केनता रे भविष्य रे ई जंगल के ई गंधमादल पहाड़ पर्वत केनता बचे करे केनता धीरे धीरे हमें सुस्थ वायुटा हमें नहीं पारमा जदि जनता कोरोना टाइम रे जनता माने समस्त मास्क गिनी जे हमें पिनि दबो तो दिन के दिन भी अपन झारसुगुड़ा के पले जेबे तो माने लोके चिड़ी भी पारन तो ठीक है हमें धीरे धीरे जदि शुद्ध वायुटा जदि नहीं नमा बोले धीरे धीरे आपको ओरिजिनल माने कंपनी मान दारुनी हमके वायुटा गिनबा पड़बा तो सेति लागि ओरिजिनल वायुटा गिनबा आपको गछ पतर जंगल जंगल जमी मिलबा आज विश्व परिवेश दिवस जो मैंने आयोजन कर सर्वप्रथम समस्त सर्वप्रथम सुशील कुमार गुरु हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करें देखो परिवेश परिवेश एंता जिनिस विरोधी देखी कोरोना गत बेले अपना दिल्ली अम्लजान हजार हजार लोग मरीगले आप देखुन विभिन्न अंचल जे अंचल आज विभिन्न प्रकार रोग व्यापी आसছে তার অনেক কারণ হচ্ছে গত লতার सब ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে आज आम जो सब जिन देखना सरकार पॉलिसी के देखना आज विभिन्न जगह खनि खदान कर हजार हजार एकड़ काटि दि जाए आपन रोड रास्ता प्रशस्तीकरण कराई रोड सब पुराना पुराना सब काटि दि जाए विगत दिन में आप देखिए पाटना गो हरिशंकर कहूँ कि पाटना गो खबरापुर कहूँ कि पाटना गो गंडाबंदी कहूँ सब रास्तार गज काटि दि जाता कुशल मुक्ति मोर्चार आंदोलन में आम सब एक सामने बसलु जेनटा कि गछटा बंद होता आज किसी भोट के आम रोड साइड देखिलु निश्चित भाव अंचल किसी लोक संग्रामी आंदोलन चली द्वारा सफलता आशा करें आज तक देखिए बालिका हटाला दिन गणमाध्यम सुरक्षा युवा परिषद आज तक काम कर आसुचे सैट हसंद सैट बंधु मैंने कि नरसिंहनाथ बंधु मैंने निश्चित भाव जंगल सुरक्षा सब बेले काम कर कि मतांतर मानांतर जहाँ भी था निश्चित भाव समस्ते गणमाध्यम सुरक्षा लगे समस्ते एग्रीदान तो आम यदि जंगल सुरक्षा करना तो निश्चित भाव परिवेश उन्नति होगा गणमाध्यम पहाड़ जिते भी जंगल रही तार यदि आम सुरक्षा देना गत नहीं कराले तार सुरक्षा करना मैंने निश्चित भाव ये अंचल निहत विकास आशा करते परिवेश संतुलन ठीक होगा आशा करते तो निश्चित भाव आज सब कोटा संग्रामी बंधुमा हन क्या गणमाध्यम सुरक्षार समस्त बंधु मैंने हन आज गोटे बहुत बढ़िया कार्यक्रम आरंभ कर तो निहत भाव समस्त को धन्यवाद देवी समस्ते आचरण एकजुटना गणमाध्यम सुरक्षा गत लता जीवन सब सुरक्षा करना खाली गच जंगल सुरक्षा करने आज अंचल सब जंतु आज जंगल जंगल भयावह नया अग्निकांड होता आपने देखी सकाल 18 दिन तक निया जलना किंतु सरकार चेतना बसी कि गोटे दिन अंचल किसी पिला किसी साधारण द्वारा निश्चित भाव राताराति निया लिगला निहत भाव में धन्यवाद देवी से मैंने प्रतिवाद कराते निजर लगे नहीं अंचल विकास लगे नहीं परिवेश लगे नहीं
ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କାଣା ହଉଛି ହଜାର ହଜାର ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛନ୍। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରুন, ଯଦି ନଦୀ ଖଣ୍ଡେ এই ନାଳ ଖଣ୍ଡିରେ ଯଦି ଗୁଟେ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟି ଛୁଆ ଯଦି ବସା କରିଥିବା ନିଆଁ ହଠାତ୍ ଲାଗିଗଲା ତାର ଅବସ୍ଥା କାଣା ହେବା, ସେ ଗୋଟେ ବଂଶନ ରୋଗ ପାଇଯିବା। ଏନ୍ତା ଜନମାନେ ଏନ୍ତା ଚଢ଼େଇମାନେ ଅଛନ୍, ଏନ୍ତା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ବିରଳ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ସେଟା ରୋଗ ପାଇଗଲାନ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା କେନ୍ତାକରି ଆମ ଗଙ୍ଗମାର୍ଦ୍ଦନ ପହାନୁ କି ଗଙ୍ଗମାର୍ଦ୍ଦନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କେନ୍ତାକରି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ନାଇଁ ହେବା ଆଉ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କର୍ମା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯେମିତି ଡାକିବେ କି ଯାହା ସହଯୋଗ ମାଗିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ରହୁନି। ଜୟ ଗଙ୍ଗମାର୍ଦ୍ଦନ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। बहुत बहुत धन्यवाद आम सुशील गुरिया जी को। तो वर्तमान आम जेन बरसात बेला छोटी छोटी जेन रोषेई कर चलता से समय भी गंधमाखन निया लगाइला और किसी आम परिवेशविद कवि मैंने प्रतिवाद जनावर राति राति कहला। तो धन्यवाद करी से सहयोगी प्रतिवादकारी